लाहौर के 15 इलाके ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। पड़ोसी मुल्क भारत की बात की जाए तो हमने अभी आपको कुछ मनाजिर भी दिखाए कि वहां पर तो सूरत हाल बिल्कुल ही बेकाबू हो चुकी है और मगरबी मीडिया की जानिब से ये दावा किया गया है कि मोदी सरकार की जानिब से जो केसेस की तादाद बताई जा रही है, जो हलाकतों की तादाद बताई जा रही है, एक्चुअल में वो इससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि केसेस और अमवात इससे भी बहुत ज़्यादा है। ईरान ने भी पाकिस्तान और भारत की जो मुसाफिर परवाजें हैं उन पर पाबंदी लगा दी है। लगारी साहब, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है और माहिरीन ये कहते हैं कि भारत की जो हालात हैं वैसे ही पाकिस्तान में भी हो सकते हैं अगर हमने SOPs को फॉलो ना किया, एहतियात ना की। लेकिन हमारी अवाम अगर हम देखें तो अभी भी बिल्कुल एहतियात नहीं करी। मार्केट्स में जाकर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कोरोना है ही नहीं। मेरे ख्याल में लोगों का ये एक मसला है जो इस बात को समझ नहीं रहे हैं। ये भारत में हो चुका, उससे पहले जो है इटली में, फ्रांस में, स्पेन में, नीदरलैंड में, जर्मनी में, यूरोप के मगरबी यूरोप के ममालिक में, मशरक़ी यूरोप से भी ऐसी सूरत हाल अच्छी नहीं थी, लेकिन मगरबी यूरोप में एक तबाही मच गई थी। बरतानिया में क्या सूरत हाल थी, रिकवरीज जो हैं वो नीदरलैंड में सिरे से हो ही नहीं रही थी, लेकिन रिकवरीज जो लोग वो हो रहे थे, बीमारी से निकल रहे थे, उनकी तादाद नहीं बताई जाती, लेकिन सारे लोग निकल गए, अमवात हुई हैं। लेकिन अब यूरोप जो है उसने इसको कंट्रोल कर लिया है और अपने लोगों को SOPs के लिए कायल कर लिया है। हमारा जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। हमने पिछले साल हम कह रहे थे कि जी हमारी क्या हुआ, हमें तो मुसीबत आई है कि ईरान से दो हमारे लोग आए और उनके बाद जो है ईरान से हमारे ज़हन की वजह से हो गया। अब तो ईरान से ज़ायरीन नहीं आ रहे हैं। अब तो ईरान ने पाबंदी लगा दी है कि पाकिस्तान की तरफ से फ़्लाइट्स नहीं पहुंच सकती हैं वहाँ पर, वहाँ लैंड नहीं कर सकती हैं। यहाँ तक सूरत हाल हो गई है और हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं, हमारे लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। हमारी गवर्नेंस के जो लोग हैं, जो हमारे लोग जो हुकूमत हैं, हुक्मरानी कर रहे हैं, वो भाषण तो देते हैं लेकिन वो अपने आप को कोरोना के SOPs के लिए आमादा नहीं करते हैं, तैयार नहीं करते हैं। अच्छा, इवन मीडिया में भी हमारे यहाँ जिस तरह ख्याल किया जाता है, हमारे यहाँ पूरा SOP को फॉलो किया जाता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि मीडिया वर्कर, जो फील्ड वर्कर्स हैं, जो काम कर रहे हैं फील्ड में, आबादियों में, लोगों में जाते हैं, उनको मुश्किलात का सामना है। फ्रंटलाइन डॉक्टर्स, अब एक और डॉक्टर का इंतकाल हुआ है, बहुत बड़ी कैजुअलिटी हुई है। हम समझते हैं कि अब मामला ज़्यादा संगीन, ज़्यादा ख़तरनाक होते जा रहे हैं। अगरचे बड़ी हद तक डॉक्टरों को वैक्सीन दी जा चुकी है, लेकिन तमाम डॉक्टरों को फिर भी नहीं दी जा सकी है, तो हमें उस तरफ भी देखना है और हमें सबसे ज़्यादा लोगों को कायल करना है। भाई खुदा के वास्ते यार देखें, मौत सर पर पहुंच चुकी है। इंडिया में लोग तेज़ी से, आपने ट्विटर पर कोई ट्वीट भी की हुई मैंने एक देखा है, एक खातून ने फेसबुक पर लिखा है कि हो सकता है कि आज सुबह ये जो मैं पोस्ट कर रही हूँ ये आखिरी पोस्ट हो। अच्छा। और ये मेरी इस सोशल मीडिया के इस प्लेटफार्म पर ये मेरी आखिरी ट्वीट होगी और इसके बाद जो है वो शायद मैं ना बच सकूँ। और ये भी हो सकता है, ये इंडिया से थी, डॉक्टर मीशा, और उन्होंने ये भी बताया कि जी मौत तो बहरहाल आनी है और रूह जो है वो बाकी रहेगी। ये उसके अपने विजन था, अपना ख्याल था, लेकिन वो बच नहीं सकें और वो फेसबुक पर अपनी पोस्ट डालने के बाद वो डॉक्टर थी और दुनिया से चली गई हैं। मैं ये कहता हूँ कि ऐसे दर्द, ऐसे दुख बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। हमारे यहाँ गज़बनाक कहानियाँ जो हैं वो लिखी जा रही हैं, बन रही हैं, जन्म ले रही हैं। हमें ये दिन याद रहेंगे अगर हम बच गए सारी सूरत हाल से। हमारे आने वाली जनरेशन इसको याद रखेंगे कि कैसा ख़तरनाक एक आया था। और हमें अपनी वो जो हैं जो तरजीहात हैं, कौमी तरजीहात, उनमें हमने सेहत को बहुत पीछे रखा हुआ था। अब क्या हुआ, हमने कार्ड दिए हुए थे, हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी शोबे के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों में जो है वो निर्खनामे दिए जा रहे हैं। अगर ऑक्सीजन के साथ आपको आइसोलेशन चाहिए तो 30,000 रुपये दें, और अगर आपको वेंटिलेटर के साथ आइसोलेशन चाहिए हो तो 50,000 देने होंगे। भाई सरकारी अस्पतालों में किस बात के पैसे ले रहे हो? ये तो अभी जिस तरह से इन्होंने बाकी चीज़ों का मैस किया है, हेल्थ सेक्टर में भी बहुत बड़ा मैस हुआ है। और ये कार्ड के नाम पर जो फ्रॉड हुआ है, ये कि जनाब आप कार्ड ले लें और आप बच गए, तो कार्ड लेने के नाम पर भी किसी को कोई सहूलत नहीं मिल रही होगी, नहीं मिल रही है। और लेकिन हुकूमत को बहरहाल ये देखना है कि भाई अगर आलमी एजेंडा ऐसा भी है कि जनाब लोगों की
فری، یہ برطانیہ میں بھی امریکہ میں بھی یہ ہوا ہے کہ لوگوں کو جو ہے مفت سہولتیں بند کریں ایجوکیشن کی بھی، اور ہمارا آئین کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ہیلتھ دینے کے ذمہ دار ہیں، ہمارا آئین کہتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو تعلیم دینے کے ذمہ دار ہیں، ہم اس سیکٹر کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ سب سے کم بجٹ جو ہوتا ہے وہ ہیلتھ سیکٹر میں ہوتا ہے، سب سے کم بجٹ جو ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر میں ہوتا ہے۔ ہمارا وفاقی بجٹ دیکھ لیں آپ سارے کا سارا اس طرح سے۔ اچھا پھر طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جی ہم صوبوں کے ہسپتال جو ہیں وہ لیتے ہیں، ہر روز ایک نوٹیفیکیشن نکل جاتا ہے کہ جی فلاں 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 ہسپتال ہم نے جو ہے وہ وفاق میں لے لیے۔ کیوں بھائی، کس لیے؟ آپ کو اپنے باقی معاملات کو سنبھالیں، ہیلتھ سیکٹر کو رہنے دیں۔ سندھ میں ہیلتھ سیکٹر میں کام ہوا ہے، باقی صوبوں میں بھی کام ہونا چاہیے، لیکن اس شعبے میں ہمارے یہاں افسوسناک صورتحال ہے۔ حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے، اور ماسس کو، لوگوں کو، یار ایک ماسک پہننا ہے بھائی، ایک ماسک پہننا ہے، آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، آپ نے فاصلہ رکھنا ہے، آپ نے ہاتھ نہیں ملانا ہے، آپ نے گلے نہیں ملنا ہے، آپ کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات ہو، یہ سب کچھ نہیں کرنا ہے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے، آپ اپنی بیوی بچوں کے لیے، آپ اپنے دوست احباب کے لیے، آپ اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے، آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے آپ ایک خطرہ کیوں لیے ہوئے ہیں؟ آپ کوئی خطرہ نہ لیں، اور ان کو بھی کہیں کہ وہ اس ساری چیز کو پیروی کریں۔ ایک عید پر اگر پرانے کپڑے پہن لیں گے تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ میں یہی عرض کر شاپنگ رہا کے ہوں، لیے لوگ باہر اس طرح سے نکل رہے ہیں جیسے پتہ میں نہیں یہ کیا کہہ رہا ہوگا۔ ہوں کہ آپ عید کی شاپنگ کریں گے، جب عید ہوگی تو آپ کی شاپنگ ہوگی۔ اگر عید کے دن خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، گھروں کے اندر لاشیں پڑی ہوں گی، تو آپ کیا لاشیں دفنائیں گے یا عید کریں گے؟ تو صورتحال تو اس قدر سنگین ہوتی جا رہی ہے، اس سے بچیں۔ دیکھیں زندگی ہے تو سب کچھ ہوگا، عیدیں بھی آئیں گی، اچھے دن بھی آئیں گے، ویکسین کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن ہم جیسے غریب ملکوں کے پاس یہ استطاعت نہیں ہے کہ ہم جو ہے ساری آبادی کو ایک دم لگائیں۔ ایک دم تو ابھی 60 پلس والوں کو پوری نہیں ہوئی ہے تو 50 پلس والوں کو پتہ نہیں کب شروع ہوگی۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تو یہ ایک بات ہے، لیکن امریکہ اور برطانیہ، یورپ کے ممالک بھی اپنی پوری آبادی کو ابھی تک ویکسین نہیں لگا سکے ہیں، اور ان کے پاس ویکسین بھی ہے، سہولتیں کے باوجود نہیں کر سکیں۔ آپ نے قیمت لگا رکھی ہے، لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہیں، مہینے بھر کی کمائی میں 2 اگر آتی ہیں آپ کے ویکسین کرا سکتے ہیں لوگ، تو پھر ان کو کیا ملے گا؟ پھر باقی مہینہ کیا کھائیں گے؟ بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ تو آپ اس طرف توجہ دیں، لوگ خود اس بات کا خیال رکھیں بھائی آپ کی زندگی سب سے زیادہ قیمتی ہے، آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے ماں باپ کے لیے، آپ کے عزیز و اقارب کے لیے، آپ کے دوست احباب کے لیے، سب کے لیے آپ کی زندگی بہت اہم ہے۔ اپنی زندگی کو بچائیں اور ان تمام SOPs پر عمل کریں جن کے عمل کرنے سے آپ کورونا سے بچ سکتے ہیں۔ کورونا واقعی ہے، اور آپ کو روزانہ کوئی نہ کوئی نسخے سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں، جی ایسا کریں، شہد میں وہ ڈال دیں، مکھن ڈال دیں، مکھن میں شہد ڈال دیں، اس میں یہ ڈال دیں۔ بھائی اللہ کے واسطے یار ان چیزوں پر بھروسہ نہ کریں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو دکھائی جاتی ہیں، لوگوں کا شوق ہوتا ہے، لوگوں کا ایک ٹوٹکے ہوتے ہیں، ٹونے ہوتے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔